Hallelujah. God bless you this morning. Dios te bendiga en esta mañana. This is Pastor David Rangel, el Pastor David Rangel, coming to you with another word from the Word of God. Venimos con una palabra de la palabra del Señor. If there's ever a time that we need to always hear the word of the Lord, is now. Si hay un tiempo en nuestras vidas de oír la palabra de Dios, es ahora. There are many voices that are speaking in these last days. Hay muchas voces que están hablando en estos últimos días. And we need to forever be hearing the word of God. Tenemos la necesidad de siempre estar oyendo la palabra del Señor. For Jesus said, my words are spirit and they are life to you. In John chapter 6. Jesús dijo en Juan 6, mis palabras son espíritu y son vida. And we just thank the Lord for that. God bless you this morning. Let's get into the word of the Lord. We just finished our series on how to hear God on our group page. If you have not joined, please join. There's another level of teaching. There's another level of revelation. Si no te has unido a nuestra página del grupo en nuestro Facebook, únete. Hay otro nivel de enseñanza. Terminamos una enseñanza sobre cómo oír a Dios. Necesitamos cómo oír, saber cómo oír a Dios. Dios siempre está hablando, pero el pueblo de Dios tenemos que entender cómo y qué es lo que se tiene que hacer en nuestras vidas para oír la voz de Dios. God is forever speaking. But we need to understand as the body of Christ, what do we need to do and what is our responsibility so that we may be able to hear the voice of God. There's many voices. We need to hear the voice of God. Today, I want to start another class on the tabernacle, and I want to show you that the tabernacle and the things of the tabernacle speak of Jesus throughout, in and out. Quiero enseñar sobre el tabernáculo y estamos hablando sobre Jesucristo, que en el tabernáculo, todo lo que se encuentra en el tabernáculo habla de Jesús. Therefore, the old covenant confirms what we receive in the new covenant. El pacto viejo confirma lo que el pacto nuevo nos da. Exodus 25, verse 1 through verse 9 talks about that God gives instruction to Moses on building the tabernacle, because God told Moses, I want to come and dwell among my people. I want to come and speak to them. Dios le da instrucción a Moisés y le da instrucción del tabernáculo porque Dios le dice, quiero habitar en medio de mi pueblo. So le da instrucción de cómo edificar el tabernáculo. En el tabernáculo, todo lo que habita en el tabernáculo habla de Jesús. Everything that is within the tabernacle speaks of Jesus. Let's start with Exodus 27. Exodus 27. God bless you that are tuning in. Dios te bendiga a aquellos que se están uniendo con nosotros en esta mañana. We thank God for you. We're praying for you. And we just speak blessings over your life. Gracias porque se conectan. Estamos declarando palabra y bendición sobre sus vidas. Éxodos capítulo 27. Si usted lee el verso 16, verse 16, it says, and for the gate of the court shall be an hanging of 20 cubits of blue and purple and scarlet and fine twined linen, wrought with needlework, and their pillars shall be 4 and their sockets 4. Éxodos 27, verso 16. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de rocamando, sus columnas 4 y sus 4 brazas. Quiero que usted enfoque en esto. I want you to focus on something. And for the gate of the court, y por la puerta del atrio, there was a gate. Hay una puerta en el tabernáculo. There was a door in the tabernacle.
Now, I'm telling you, everything from the tabernacle signs and gives to Jesus. Todo en el tabernáculo se enfoca en Cristo. Go with me to John chapter 14, verse 6. Juan capítulo 14. We're going to go from Exodus to the New Testament throughout this teaching. Vamos a estar entrando y metiéndonos de Éxodos, el libro de Éxodos al Nuevo Testamento durante toda esta enseñanza. Pero habla de una puerta en el tabernáculo. It speaks of a door in the tabernacle. We need an intimate relationship with the Lord. Necesitamos una relación íntima con el Señor. If we are ever going to be effective in this lifetime, we need intimate relationship with the Lord. Si cualquier día queremos ser afectivos, trayendo transformación en esta vida, necesitamos una relación íntima con el Señor. Juan 14:6. John chapter 14 verse 6. Now Jesus is speaking and he says, I am the way, I am the truth, I am the life. No man cometh unto the Father but by me. Watch what he says. I am the way, I'm the truth, and I am the life. Yo soy el camino. There's a way to get into the presence of God. Hay una manera donde entramos a la presencia de Dios. Jesús dijo y declara en Juan capítulo 14 y verso 6, y dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Miren lo que dice Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. No man, the Bible says, Jesus says, he says, and no man cometh unto the Father but by me. He is the door. Cristo Jesús es la puerta. Many want to approach God. Muchos queremos acercarnos a Dios. Y Cristo nos habla y nos dice, yo soy la puerta. El tabernáculo tenía una puerta para entrar al tabernáculo. Había lugares que el sacerdote tenía que llegar antes que podía entrar en la presencia de Dios. There were locations within the tabernacle that the priest was able to go in through the door, and different locations that he had to have service before he can enter and have an encounter with the presence of God. And the Lord says, I am the way. Y el Señor habla y dice, yo soy el camino. I want you to go to Exodus chapter 27, Éxodos 27. Let's read verse 1. And I'm just going to read from verse 1, just verse 1. But if you read from verse 1 through verse 8, now he says now in Exodus 27, and thou shalt make an altar of shittim wood, 5 cubits long, 5 cubits broad, and the altar shall be 4 square, and the height thereof shall be 3 cubits. Notice that the instruction that God gave Moses, there is specific instruction on how to build. There is specific instruction for you and I that we have to walk by, obey the word in order to have an encounter with the presence of God. Note usted, dice Éxodos 27:1, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será guardado el altar y su altura de 2 codos. Fíjese y note que hay instrucción específicamente del tamaño del altar. There is specific instruction over the size and dimension of the altar. Que aún habla entonces el altar de sacrificio, the altar of sacrifice. The Bible says that there is specific instruction on what you and I, the life that we live in Christ, we are to live and pay a price for the presence of the Lord.
El altar de sacrificio. Ahora Dios nos habla y nos dice a nosotros como el pueblo de Dios, hombres y mujeres de Dios, hay un precio que pagar para entrar a la presencia de Dios. Para entrar y aún a recibir de la presencia de Dios. There is a price to pay to enter the presence of God. And there's a price to pay to maintain ourselves in the presence of God. I am learning this price. Estoy aprendiendo, he aprendido algo y estoy aprendiendo que hay diferentes precios que uno tiene que pagar. But Pastor, I thought Jesus paid the price for everything. He did. Pero Pastor, yo pensaba que Cristo pagó el precio para todos. Sí lo pagó. But our vessel, our bodies, our lives, we have to be a living sacrifice according to Scripture. Pero nuestra vida, nuestro templo, nuestro vaso, debemos de ofrecer un sacrificio vivo, dice la palabra del Señor. Go to Romans, vaya conmigo a Romanos para confirmar lo que le estoy diciendo. Porque hay unos que dicen, no tengo, yo si Dios quiere, Él lo puede hacer. No, estamos equivocados. Si usted quiere de Dios, usted tiene que ofrecer un sacrificio vivo. There's somebody who says, if God wants to use me, he'll move me, he'll do something in me. No, you're wrong. The scripture says, if you offer to God a living sacrifice, then God will do what he said he's going to do. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Notice that transformation comes by the renewing of your mind. You have a responsibility to renew your mind. And you got to offer your bodies a living sacrifice according to Scripture. You have a responsibility to renew your mind so that you may be transformed according to what God wants to do in your life. Dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebas cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Note usted que debemos de presentar nuestro cuerpo un sacrificio vivo hacia Dios. Y también no podemos conformarnos al signo de este mundo, sino tenemos que ser transformados por nuestro entendimiento. No podemos estar en la vida del mundo, sino ser fuera de la vida del mundo. We can't be in the life of the world. We need to be outside the life of the world. So he says, don't try to fit in. No trates de llegar y ser parte de la vida de este mundo, sino tienes que ser transformados. God says you're not supposed to fit into the lifestyle of this world. Dios dice, no puedes estar ocupados en la vida de este mundo. You are to live a living sacrifice. Debes de vivir una vida de sacrificio. Hallelujah. There's a price to pay. Hay un precio que pagar. Efesios capítulo 1, verso 7. Ephesians chapter 1, verse 7. How can we live this sacrificial life? ¿Cómo podemos nosotros vivir esta vida de sacrificio delante de Dios? How or why? ¿Cómo o por qué podemos vivir esta vida? Efesios 1:7, Ephesians 1:7 says, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Therefore, he redeemed us. He bought me by his blood, and he forgave you for your sins. Therefore, now you can live a sacrificial life unto God. Dice Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. Redención quiere decir, pagó el precio por la sangre de Cristo. Y perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Therefore, entonces mis pecados son perdonados porque hay riquezas en su gracia. His riches has paid for my sins. Sus riquezas han pagado por mis pecados. Therefore, your sin is paid for. Tu pecado se ha pagado. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. By the blood of Jesus. Let me say it like this. His riches are far more valuable and has so much more weight than your sin. Déjeme decirlo así. Las riquezas en Cristo, en la sangre de Cristo, hay más valor, más peso en la sangre de Cristo, más valor, más riqueza, a comparado al pecado que usted y yo teníamos en nuestras vidas. Porque teníamos pecado. Ya no debemos de tener pecado en nuestras vidas. We had sin in our lives. We should not be living in sin now. He has redeemed us. Nos ha redimido for our past, por nuestro pasado. Vaya conmigo a 1 de Juan 1:7. Go with me to 1 John 1:7. Hallelujah. Therefore we can live holy. Ahora podemos vivir en santidad porque Él es santo. If He tells you to live holy, then it's possible to live holy. Si Dios nos dice vivir santo porque yo soy santo, es posible vivir santo delante de Dios. O el poder de Dios no tiene el poder para mantenernos en santidad. He calls us to live holy for He is holy. Or does His power weak that He cannot sustain us in holiness? Either He has the power to maintain us in holiness or He doesn't. O tiene el poder para mantenernos en santidad o no lo tiene. Primera de Juan, capítulo 1:7, 1 John 1:7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ has cleansed us from all sin. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. There should not be sin in my life because He washes it all away. No debemos de tener pecado en nuestras vidas porque su sangre nos ha limpiado ¿de qué? De todo pecado. So Ephesians 1:7, He forgave us of our past. Ephesians 1 John 1:7, He cleanses us of our present. Primera Efesios 1:7 nos perdonó del pecado del pasado. Primera de Juan 1:7 nos limpia del pecado del presente. Now go with me to Romans 5:9. Ahora vaya conmigo a Romanos 5:9. Hallelujah. Romanos 5:9, Romans 5:9. Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Romanos capítulo 5, verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre nos justificó. He justifies. Quiere decir que ya eres justo. You are just. That's why when He justified you, you should not fall back into sin. Por eso cuando Dios nos ha justificado, no podemos y no debemos meternos en pecado una vez más. Porque ya nos justificó. Nos purificó, nos estableció. He established us, He cleansed us, He makes us right, nos hizo bien, nos hizo correcto. Dice, por Él servimos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. By Him, He saved us from the wrath. Why? Because there's no wrath for a man and a woman who is justified of his sins. ¿Por qué podemos ser salvos de la ira? Porque no hay ira al hombre y la mujer que es justificado por la sangre de Cristo y no hay pecado en él. Hallelujah. So then the Bible says that the altar of sacrifice speaks of Jesus. El altar del sacrificio habla de Jesús. He paid a price for our justification. Pagó el precio por nuestra justificación. Let's go to Exodus 47. Éxodos capítulo 40, verso 7. Aleluya.
Exodus 40, verse 7. Éxodos 40, verso 7. Hallelujah. The Bible says, and thou shalt set the laver between the tent and the congregation and the altar, and shall put water therein. Dice Éxodos 47, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en él. ¿En qué? En esa fuente. In where? Where will you put water? In that laver, in that bowl, en esa taza. Eso era una taza de oro y la llenaban de agua. It was a bowl made of gold and they filled it with water, the laver. Why? ¿Por qué? Juan 13, John 13. Why then? John 13 tells us a revelation of the water. Juan 13 nos habla de la revelación del agua en ese vaso. John 13 talks about and gives us revelation because now he talks about the feast. Habla de la fiesta. Vaya conmigo entonces, go with me then to verse 4, verso 4 de Juan 13. John 13, verse 4, revelation, connection, revelación, conexión a esto. Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de entendimiento. God himself said, my people perish for the lack of knowledge. We're coming against ignorance today. Venemos en contra de la ignorancia ahora. In the name of Jesus. Juan 13 verso 4. John 13, 4. He riseth from supper, and he laid aside his garments, and took a towel, and girded himself. At verse 5. After that he poured water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter, and Peter said unto him, Lord, doest thou wash my feet? Jesus said unto him, What I do thou knowest not now, but thou shalt know it hereafter. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered, said, If I wash thee not, thou shalt have no part with me. Simon Peter said unto him, Not my feet only, but also my hands and my head. And Jesus said unto him, He that is washed needeth not saved to wash his feet, but he is clean every whit, and ye are clean, but not all. Dice Juan capítulo 13, verso 4 en adelante. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la cinó. Llegó pues a agua en el libro, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a alugarse con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, no me laves los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, Jesús. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estaréis, aunque no todos. He uses the water. He says you have to be washed with water. Usa la agua y dice Jesús, tienes que lavarte con la agua. Go to Ephesians 5:26, please. Efesios 5:26. What is this water? ¿Qué es esta agua que nos limpia? What is this water that cleanses us, that we have to wash ourselves with? ¿Qué es esta agua que nos limpia
y debemos de limpiarnos con esta agua. Efesios, aleluya, capítulo 5. La palabra de Dios que nos limpia y nos hace bien delante de Dios. So the laver or the water represents the word of God. La agua representa la palabra de Dios. 37, Éxodos 37, he speaks about the lampstand. Éxodos 37 habla de algo más. Exodus 37, let's read verse 17, verso 17. And he made the candlestick of pure gold, of beaten wood, work made he the candlestick, his shaft and his branch, his bowls, his knobs and his flowers were of the same. Así asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Habla de un candelo. He speaks of a candlestick in the tabernacle. What is the candlestick? ¿Qué es este candelo? ¿Qué es esta luz? John 6:51. Juan 6:51. Go with me to John 6:51. Juan 6:51. What is this candlestick in our lives? ¿Qué es qué es este candelero que debe de estar en nuestras vidas? Juan 6:51. John 6:51. I am the living bread which came down from heaven. Psalm 6:51. 6:51. I am the living bread which come down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. I am the bread that I will give as my flesh, which I have give for the life of the word. He speaks about bread, and then he speaks about the light. Habla del pan y luego habla de la luz. Dice la palabra de Dios, yo soy la luz del mundo. Then the Bible says that God says, I am the light of the world. Therefore, the light is the word of God. La luz es Cristo, la palabra de Dios en nosotros. Habla de pan, it speaks about bread, which takes us to the next place in the tabernacle, que nos lleva el lugar que sigue en el tabernáculo. He's the light. Él es la luz del mundo. He is the light in my life. Él es la luz en mi vida. El pan, la palabra es la luz en mi vida. The word is light in time. Why is the word and him the light? Porque es la palabra y Jesús la luz. Porque la palabra es Jesús trabajando en mi vida. Why is Jesus the light? And then the word is the light. Because the word of God is Jesus himself moving and active and living in me through his word. It is the light. Exodus 25, 23. Éxodos 25, 23 habla que hay la mesa de pan. Exodus 25, verse 23. Éxodos 25, versículo 23. And thou shalt also make a table of shittim wood. 2 cubits shall be the length thereof, and the cubit and the breadth thereof, and the cubit and a half of the height thereof. And he gives instruction. And he brings out all this instruction for it. And he says in verse 30, and thou shalt set upon the table showbread before me all the time. He'll give showbread before me all the time. Verse 30. Éxodos capítulo 25, versículo 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Note usted que hay instrucción específica de estas cosas. Notice that there is specific instruction of measurement of these things. Then verse 30 says, and thou shalt set upon the table showbread before me. El verso 13 ahora dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Debe de haber pan en la mesa continuamente. There shall be bread on the table always. Why? ¿Por qué? What is it important about this bread? Why is it important? ¿Por qué es importante? John 6:22.
Juan 6:22. Watch what the Word of God says. Hallelujah. John 6:22. If you start reading Juan 6:22, and you go through and you keep on reading through verse 59, toda la escritura hasta el 59. The Bible says, let's just read verse 55 through 58. Vamos a ver del verso 55 al 58. Juan 6. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. If you don't eat the bread, and if you don't take his blood, you cannot live in him. Hallelujah. He says, this is that bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna and are dead. Ye that eat of this bread shall live forever. And these things he said, being in the synagogue, as he taught in Capernaum. Versículo 26, 25 al 59. 55 al 59. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permaneceré y yo en él. Si comes el pan y la sangre, estás en él y él está en ti. I need you to focus on that very clearly. He says, he that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Verso 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Verse 57. As the Father hath sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. Él vivirá por mí. If you don't eat the bread, if you don't sustain yourself with the bread and the blood, and his sacrifice. Si no te sostienes con la palabra de Dios y su sacrificio, no puedes vivir. You will not be able to live forever. No puedes vivir para siempre o eternamente. Y estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. So he taught this in Capernaum. Lo estaba enseñando. So I'm here to let you know, God, through the instruction of the tabernacle, is giving you the pathway to his presence. Dios por la instrucción del tabernáculo a Moisés te está enseñando el camino a su presencia. What's the road to his presence? Jesus is the only way to get there. Once you get by the door, si te metes por la puerta, you've got to understand the sacrifice of living for him. Tú tienes que entender el sacrificio para vivir por él. You're justified. And then you got to know how to wash your life in the Word of God. Tienes que saber cómo limpiar tu vida por la palabra de Dios. And then the lampstand is the light of the world. La lámpara es la luz. Now the table of showbread becomes now the bread of life. La mesa de pan es el pan de vida. Next week I'm gonna teach you, or tomorrow, mañana les voy a enseñar que this is the road to his presence. Este es el camino a su presencia. Because now we're going to talk about the table of incense, and then we're going to talk about the high priest. And then we're gonna talk about the Ark of the Covenant. Porque mañana vamos a hablar sobre la mesa de incenso, el sumo sacerdote, y también vamos a hablar sobre el Arca del Pacto. This is, if you look at it, Jesus Christ, God is showing you the pathway to get into his presence. Every station should be applicable to your life so you can enjoy his presence. Cada estación en el tabernáculo es el camino que Dios te da para entrar a su presencia. In the name of Jesus. Let us pray. We'll continue this teaching tomorrow. Father, we bless you. We thank you. Thank you for revelation.
Thank you for understanding. Thank you for transformation. Gracias por tu palabra, por revelación, por transformando nuestras vidas. Thank you because even in the tabernacle, you show us the path to your presence. Aún en el tabernáculo y los lugares que usaste, nos enseñas el camino de entrar y cómo entrar en tu presencia. God, that you would give us eyes of understanding, que nos des ojos de entendimiento, that we may see, learn, know, and apply, que podemos mirar, aprender y aplicarnos para hacer todo lo que tú nos has llamado a hacer, so that we can become all that you have called us to be. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit of God, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amen and amen. I pray that these teachings are stirring you up. Yo oro que estas enseñanzas están estremeciendo tu alma. If there's anything we need now, it's the Word of God. Es la palabra del Señor. There's so much in the Word of God. Hay mucho en la palabra. Listen to this. His Word is God. This Word is God. Esta palabra es Dios. God is eternal. Dios es eternamente Dios. So if you think you know enough to survive, you will die. Si piensas que conoces suficiente para vivir, vas a morir. For God is forever speaking. He's forever revealing himself. Siempre Dios te está hablando y Dios se está revelando en tu vida. I am receiving, right now, I feel a fresh wind of a revival of hunger for his word. Yo estoy sintiendo un viento de avivamiento, de un hambre fresca que Dios me está dando de su palabra. And as we dive into his word, he's revealing greater and greater things. Y mientras nos metemos en su palabra, él está revelando cosas mayores y más grandes. Which I finish with this, porque termino con esto. Which tells me, the word of God says, if God doesn't reveal it to us, we have no entitlement to experience it. Y Dios me dice en su palabra, si Dios no me revela, si la palabra no es revelada en mi vida, no tengo el derecho para gozarme en lo que no ha revelado en mi vida. If God doesn't reveal it in me through his word, I have no entitlement to enjoy revelation and manifestation. No tengo el título ni el lugar para recibir y gozarme en manifestando en las grandezas y las bendiciones de Dios. I have no right, no place to receive revelation or manifestation and enjoy the blessings of God. Therefore, we need God to reveal his word. Necesitamos que Dios revele la palabra de Dios en nuestras vidas. Pastor, how do I get to? I want that passion. I want that feeling like you have. Yo quiero esa pasión, pastor, como usted. Yo quiero ese sentir. Ask the Lord, get me hungry for your word. Pídele al Señor en oración, dame un hambre de tu palabra. Because only God creates that hunger so that you can present. Solamente Dios te da ese hambre de su palabra. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we thank you. I thank you for miracles, signs, and wonders. Yo te alabo por milagros, señales y prodigios. I thank you, God, because there is a shifting, there's a moving in the Spirit. Hay un movimiento, hay un cambio en el Espíritu de Dios, en tu presencia, en la atmósfera espiritual. We feel it, we hear it, we see it. Lo oyemos, lo sentimos, lo miramos. And we give you praise, God. We give you glory. Amen and amen. There's I'm going to ask you to pray and consider to sow a seed today. We need a financial breakthrough. Necesitamos un quebramiento financiero. Ore y siembra una semilla en este ministerio, en esta enseñanza. I'm telling you, it's Bible. It's Biblia. That's what the Word of God says. Galatians says, he who is being taught, communicate to those who are teaching. La Biblia dice, aquel que es enseñado, comunica, da, siembra aquel que te enseña. God has given us a word. Sow it, honor God. For the Bible says, according to that same scripture, God cannot be mocked. For whatever you sow,
you shall reap. En esa misma escritura, en esos mismos versos, la Biblia dice, y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Hallelujah. I'm going to finish, but I need to share something with you. 2 nights ago, 2 noches atrás, I woke up, we woke up. I woke up, it was around 2:30 in the morning. 2:30 de la mañana. My wife was awake, mi esposa también despertó. We started talking about it. I had a dream. I believe it was a dream from the Lord, un sueño de Dios. And I was explaining this dream to my wife, and I was sharing what I felt. God was, and I know that this dream is unfolding. Yo sé que este sueño se está abriendo con el tiempo. With time, this dream is unfolding. While we were talking about this dream, while I was explaining what I felt from the Lord, cuando estaba expresando lo que sentí de parte del Señor en este sueño, my hearing opened and I started hearing music, laughing, talking, and murmuring in my hearing. And I turned around and told my wife, who's listening to music and laughing and joking around like a party at 2-3 o'clock in the morning? Oí, mientras estaba hablando de este sueño, en mis oídos, gente que estaban hablando, se estaban riendo, hablando, no se oían las palabras, pero se oía las que estaban hablando, y había música, y había tanta cosa que estaba oyendo. Y le dije a mi esposa, ¿quién a las 2:30 de la mañana está oyendo música, está teniendo una celebración? Parece que están hablando y riéndose. ¿Quién está haciendo esto a las 2-3 de la mañana? I got up from what I was hearing. I went up to my balcony and I opened the door to my balcony, and when I opened the door, it was pitch silent outside at 2-3 o'clock in the morning. Me levanté, me fui a la puerta del balcón, abrí la puerta, oí silencio afuera. And I stood there, y ahí estaba firme, me puse, and I said, Lord, what is this? ¿Qué estoy oyendo? I closed the door, come back, my wife says, what are you doing? I'm saying, I don't know, I'm hearing something. Mi esposa me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy oyendo algo, no sé. We come to bed, and I keep on hearing this. Sigo oyendo esto. I start praying, and I go to sleep. Comienzo a orar, oro un tiempo, y luego me duermo. The next morning, en la siguiente mañana, me levanté temprano, and me vengo a la sala a orar. I woke up early. I come to the living room to pray. While we were praying, mientras estamos orando, the Lord reminds me and speaks to me. El Señor me hace acordar y me habla unas palabras. I've been preaching on God Speaks in our church on Sundays. Estamos predicando sobre una serie de mensajes sobre Dios habla. And the Lord spoke to me that next morning. He says, there are many voices and many things and many people that are celebrating, going about their day, doing anything they want to do. Y el Señor comenzó a hablar conmigo. Me dice, hay muchos que están hablando, celebrando y pasando el día como hablando y declarando cosas que son insignificantes. People that are talking about things that are insignificant. And I heard this and I felt this from the Lord, but I'm speaking to some of my people. Pero le estoy hablando a mi pueblo. And all I heard was, he who has an ear, let him hear what I say into the church. What the Spirit says into the church. Y todo lo que se vino a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu es, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. There are many things that are talking, many things that you can focus on, many things you can get involved in, many things that you can put your ear on and your attention. But woe to us if we are involved in all life and things are going like we're celebrating, singing, talking, enjoying, and going through that, and nothing's wrong with that. But while we're doing that, we fail to discern the voice of the Lord in these last days, because we need direction. Pero hay de nosotros cuando estamos oyendo, y no hay nada mal con celebrando, gozándonos, hablando, charlando, haciendo tanta cosa, tantas voces que podemos oír, pero hay de nosotros si ignoramos y rechazamos discernir la voz de Dios en medio de estos tiempos. Porque Dios va a hablar al pueblo de Dios y nos va a dirigir, porque llega el día donde si no oyemos a Dios, nos vamos a perder.
Because the time comes when we do not hear the voice of the Lord in our lives. Thus saith the Lord, I need you to live this. I need you to do this. We will be lost. We love you. We thank God for you. We're praying for you. Les amamos. Estamos orando por ustedes. Estamos declarando las bendiciones de Dios sobre ustedes. We're declaring the word of the Lord over your lives. Sow a seed. Be praying. Pray for us. Sow a seed if you would. If God is speaking to you. Si Dios está hablando y Dios está usando esto para hablarte. Siembra una semilla en este día. Listen to me. Let's be aware to discern the voice of God in the midst of everything that is saying, and of every voice that is speaking. Óigame bien en este día. Oremos que el Señor nos dé un oído de discernir la voz de Dios en medio de todas estas voces que estamos oyendo en estos últimos días. It's vital for us. Es vital para nosotros. We love you. God bless you. We'll see you again tomorrow morning. Les amamos. Dios te bendiga. Estamos orando por ustedes. We're praying for you. Nos miramos mañana en la mañana. God bless.